अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के जो इंतखाबात 45 नशस्तों के ऊपर हो रही हैं। एक बार फिर सियासी जमातों का क्लेम है कि जी इंतखाबात में धांधली हो रही है, मर्जी के नताइज तैयार करवाए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ जो है रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है वफाक और पंजाब के अंदर, वो भी ये इस बात का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी ये कह रही है कि जी इंतखाबात में धांधली हो रही है। उनके भी कैंडिडेट्स की जानिब से रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और सबसे बढ़कर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद कश्मीर के, सुलेरिया साहब, उनके किरदार के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। जो कहते थे कि जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है वो बड़े जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, उसमें कोई रिगिंग नहीं होगी, कोई उसमें मैसिव रिगिंग का इल्ज़ाम नहीं आएगा। इवन कि आज हम देख रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें और पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस थे 2018 के, उन इंतखाबात में और आज के आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस तो कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शंस हैं वो एक ही तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इल्ज़ाम है वो किस हद तक दुरुस्त है, तमाम जमातें जो हैं इसमें रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं। और इससे सबसे बढ़कर जो है वो ये कहना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके नताइज को रोक लिया गया है। राजा फ़रूक हैदर साहब के, इसी तरह उनके जो दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उनके नताइज को रोक लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही इल्ज़ाम लगा रही है कि सरदार यकूब के जो है वो नताइज को रोका गया। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात कर रही है। इसमें अगर हम ओवरऑल सीट्स की बात कर लें, नशस्तों की बात कर लें कि कौन आगे जा रहा है, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर बरसर इक़्तिदार है, वो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर 17 नशस्तों के ऊपर जो है वो आगे जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ 4 नशस्तों के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 नशस्तों के ऊपर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2 नशस्तों के ऊपर जो है वो बराजमान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 नशस्तों के ऊपर आगे जा रही है। कुल जो 45 नशस्तें हैं उसके ऊपर जो अभी इंतखाबात हो रहे हैं उसके जो बकिया रिजल्ट्स हैं उसके बारे में कुछ क्लेम नहीं किया जा सकता, कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोई पशीन गोई नहीं की जा सकती। लेकिन जो अब के नताइज हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। लेकिन ये नताइज जो आ रहे हैं इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, ये जो ओवरऑल जो 45 जो नशस्तें हैं, जब उसके ओवरऑल रिजल्ट्स आ जाएंगे, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ जाएंगे, तब भी ये जो सिलसिला ये थमने का नाम नहीं लेगा। तब भी ये धांधली का शोर जो है ये बर्पा होगा, तब भी ये तमाम इल्ज़ामात इसी तरह चलते रहेंगे। और हो सकता है कि अदालतों के अंदर और जो इलेक्शन कमीशन है आज़ाद कश्मीर का उसके अंदर ये मामला ज़ेर बहस आए, क्योंकि अब जो इस बार मरीम नवाज साहिबा ने जो इलेक्शन कैंपेन की, नो डाउट आज़ाद कश्मीर के अंदर वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के तौर पर सामने आई। बिलावल साहब भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के तौर पर सामने आए। इमरान खान नो डाउट पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और उनका एक बहुत अच्छा जो है वो मुकाम है आज़ाद कश्मीर में। बिम्बर में जो उन्होंने खिताब किया, एग्रेसिव स्पीच की इमरान खान साहब ने, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी जान लगाई, पूरी मेहनत के साथ, मेहनत के बलबूते पे वो आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर पॉलिटिकल जमात ने अपना जो है वो हिस्सा डाला इंतखाबात के अंदर, अपनी कामयाबी के जो है वो आसार अपने वोटर्स को दिखाए। लेकिन अब के जो नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है, हुक्मरान जमात जो है वो आगे जा रही है। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म बनते हैं या सरदार तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि वो किसके सर पे वज़ारत उज़्मा का ताज जो है वो उसको सजाएंगे। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, देखें, नताइज को रोकना बिल्कुल गलत है, सरासर ज़्यादती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस भी पार्टी के कैंडिडेट के नताइज को रोका गया है, इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और फिल फोर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। डस्का के अंदर NA 75-75 जो डस्का के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार साहिबा जब जीत रही थी, तो उस वक्त भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे चौधरी अली असजद मली साहब, उन्होंने ये क्लेम किया था कि जी नताइज को रोक लिया गया, मर्जी के नताइज तैयार करवाए जा रहे हैं। चौधरी अली असजद मली साहब जो हैं उनका ये क्लेम था और वो ये बात करते थे कि जी नौशीन इफ्तिखार साहिबा को जितवाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने देखा कि जी वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या
ان کے جو ہے وہ اپنے پروسیجر کے مطابق اس الیکشن کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا گیا، تو انہوں نے NA-75 ڈسکا کا ضمنی الیکشن اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اس کو دوبارہ سے جو ہے اس حلقے میں انتخاب کروانے کا حکم جاری کیا تھا۔ اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر اگر چیف الیکشن کمشنر سلیریا صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کچھ نشستوں کے اوپر دھاندلی ہو رہی ہے، یا وہ حلقے جہاں پر نتائج کو روکا گیا ہے یا جہاں پر میسو ریگنگ ہو رہی ہے وہاں پر الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، خواہ وہ حکمران جماعت کے کینڈیڈیٹ کا حلقہ ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نواز کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا حلقہ ہے، وہاں پر فی الفور جو ہے وہ الیکشن کے پروسیجر کو روکا جائے، الیکشن کے ریزلٹس کو روک لیا جائے اور وہاں پر جو ہے دوبارہ سے الیکشن کروانے کا حکم جاری کیا جائے۔ لیکن جان بوجھ کر انتخابات کو جو ہے وہ مینوپولیٹ کرنا، جان بوجھ کر نتائج کو روکنا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ہمارے جمہوری عمل کے خلاف بھی سازش کا حصہ بنتے ہیں، ہمارے جمہوری عمل کو جو ہے وہ لپیٹنے کی ایک بہت بڑی بنیاد بنتے ہیں، اور ہمارے جمہوری عمل کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر ہم آج یہ پورا پروسیجر دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ جو پاکستان کے 2018 کے جنرل الیکشنز تھے اس میں بھی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی، اس میں بھی بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہماری عدالت عظمیٰ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے تھے درخواستیں لے کے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی گئے تھے، جب اس وقت ایک بہت ہی متنازع قسم کی جو ہے سردار رضا صاحب جو پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر تھے، جن کو سرے سے نہیں پتا تھا، بہت نالائق آدمی تھے، اور انہوں نے پاکستان کے انتخابات میں جس طرح جلو پھروایا اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ اب جس طرح جو ہمارے قابل احترام سکندر سلطان راجہ صاحب آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا جو پورا عملہ ہے، پورا سسٹم ہے، اس کو انہوں نے بہتر کیا ہے، اس کو بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کا جو رونا رویا جا رہا ہے، دھاندلی کا جو پٹانا جو شروع ہو چکا ہے تمام کینڈیڈیٹس کی جانب سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، یہ بند ہونا چاہیے، اور یہ تب ہی بند ہوگا جب آزاد کشمیر کا جو پورا الیکشن کا سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے مینج ہوگا، اس میں ریگنگ کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ بند کی جائیں گی۔ یا اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سلیریا صاحب، ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پورے سسٹم کو دیکھیں، جہاں پر غلطیاں ہیں، جہاں پر کوتاہیاں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ لیکن آزاد کشمیر میں حکمران جماعت جو ہے وہ اب تک کے نتائج کے مطابق آگے جا رہی ہے، 17 نشستوں کے اوپر وہ براجمان ہے، اور دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے حکومت سازی کے لیے کامیابی حاصل کر لے گی، ان کو کامیابی ملے گی۔ لیکن نو ڈاؤٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بہت اچھا پرفارم کیا، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، کسی نے جیتنا ہے کسی نے ہارنا ہے، اس میں دل پہ لینے والی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جہاں پر زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے، اس زیادتی کو ختم کر کے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر ان کو نوٹس لینا چاہیے، اور فی الفور جو ہے اس حلقے میں دوبارہ سے انتخاب کروانے کا حکم جاری کرنا چاہیے، تاکہ کینڈیڈیٹس کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوں اور ان کے جو مطالبات ہیں جائز مطالبات ان کو تسلیم کیا جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔